guys, they have a... Hey guys, welcome back to my channel. Namaku Rio, and this is The Mirror. Nah, sebelumnya aku juga udah bikin video rekaman 911 tentang Scott Change, sama rekaman-rekaman 911 terseram lainnya. Sebagian besar mungkin kalian udah nonton, tapi kalau untuk yang belum nonton, abis ini bisa ke sana. Dan malam ini guys, kita akan kembali mendengarkan rekaman telepon 911 terseram yang udah banyak banget dari kalian yang request. Akhirnya ada juga yang request di konten aku guys. Karena memang rekaman 911 ini bisa bikin emosi kita campur aduk menjadi satu, dan level seremnya itu jauh di atas video-video penampakan hantu-hantuan, karena ini adalah kejadian asli, kejadian nyata yang benar-benar terjadi pada orang-orang di luar sana. But now, before video selesai, The Mirror mode. Selesai. Tapi sebelum masuk ke rekaman pertama, di sini aku mau klarifikasi dulu ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang sistem kerja 911 atau apa itu 911. Jadi singkatnya 911 itu adalah telepon darurat milik Amerika Serikat yang dihubungi oleh warga Amerika ketika mereka membutuhkan pertolongan polisi. Bisa jadi mereka dalam bahaya atau mereka melihat orang lain dalam bahaya. Nah, sebagian besar komentar yang mungkin teman-teman belum tahu adalah kenapa polisinya banyak nanya, nggak gerak, nggak langsung ke TKP. Itu karena memang sistem kerja operator 911 seperti itu. Jadi ketika orang dalam bahaya menelpon ke operator 911, si operator ini bertugas untuk mengorek informasi kepada si penelpon, di mana mereka berada, bagaimana kondisi di sana, apa petunjuk-petunjuk yang bisa mereka berikan untuk membantu polisi petugas lapangan yang langsung menuju ke TKP. Tapi nggak semua polisi lapangan langsung diluncurkan ke TKP ketika operator mendapatkan telepon. Itu karena nggak sedikit juga operator 911 yang mendapatkan telepon prank dari orang-orang iseng. Jadi ketika mereka udah memastikan kepada si penelpon tingkat bahayanya, dan ketika harus mengirimkan bantuan, mereka langsung mengirimkan polisi menuju ke TKP. Jadi si operator ini tugasnya memang hanya ditelepon, menemani, menenangkan, dan mencari-cari informasi, juga memberitahukan kepada polisi lapangan tentang kondisi si penelpon. Jadi gitu, paham nggak? Jadi udah ada bagiannya masing-masing, khusus penerima telepon sama yang khusus ke lapangan. Dan sekarang kita langsung masuk ke rekaman pertama. Rekaman pertama adalah rekaman dari seorang wanita asal Ohio, Oregon, Amerika Serikat yang bernama Tiffany Urban, di mana dia menelpon 911 untuk memesan pizza. Nah, awalnya si operator mengira kalau ini adalah salah sambung atau telepon prank, tapi si operator menyadari bahwa wanita ini sedang berbicara menggunakan kode, yang mungkin dia sedang ada di dekat si penjahat sehingga dia harus menyamarkan pembicaraannya agar tidak ketahuan oleh si penjahat. Dan inilah rekamannya. 911. I would like to order a pizza. You called 911 to order a pizza? Yeah. This is the wrong number to call for a pizza. No, you're not. I'm getting you now. What apartment? Is the other guy still there? Yep. I need a large pizza. All right. How about medical? You need medical? No, with pepperoni. All right. We'll get him going. Thank you. Domestic violence. Turn your sirens off before you get there. Caller ordered a pizza and agreed with everything I said that there's domestic violence going on. Oh, bisa kalian bayangkan tingkat bahayanya segimana sampai-sampai si wanita ini harus ngomong menggunakan kode. Dan setelah sampai di lokasi, polisi menangkap seorang pria yang ternyata sering melakukan kekerasan terhadap ibu Tiffany, sampai pada titik Tiffany merasa ibunya dalam bahaya dan dirinya juga, sehingga dia menelpon 911. Lanjut, rekaman kedua adalah rekaman dari seorang wanita asal Ohio juga yang bernama Jane Doe, di mana Jane Doe ini adalah korban penculikan. Dia disekap di sebuah kamar dan dia menelpon 911, tapi dia harus berbicara sambil berbisik karena dia berada di kamar yang sama dengan si penjahat. Kita dengar rekamannya. 911, what is the address to your emergency? By the Street Laundromat. What is it? Fourth Street Laundromat. What's the problem? I've been assaulted. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. You don't know what color the house is? No. Please hurry. Does he have a weapon? He's got a taser. Are you injured? A little. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared.
Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. Are you tied up now? Well, yeah, but I kind of freed myself. Oh, shit, I woke him up. You can shut the phone down. Are you still there? I'm a stalker. What? I'm a stalker. Can you get out of the house? Locked. It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. Is there a window there? Yeah, I'm looking out and they tell him to come back. She said, Hurry, hurry. she said to hurry up and come back. Come on, hurry up, get out of here. Where is he? Bedroom sleeping. Still sleeping? Yeah. Okay, they have her. Oh. Jadi si wanita ini udah ngeliat ke jendela dan dia tahu polisi udah datang, tapi polisinya malah berjalan ke arah sebaliknya. Kadang ini sesuatu yang dilalaikan oleh polisi ketika mencari si penelpon darurat ini, yaitu mereka udah nyampe di tempat di mana si penelpon berada, tapi terlewat atau nggak dicek secara detail gitu loh. Dan di sanalah kondisi yang membahayakan si penelpon. Tapi ini asli, polisi langsung menangkap si pelaku penculikan yang bernama Shaun Great, di mana dia juga adalah tersangka di balik kasus orang-orang hilang yang pernah terjadi beberapa minggu dan beberapa bulan sebelumnya, di mana penangkapan Shaun Great ini membawa polisi ke dua jasad yang baru ditemukan. Salah satunya adalah jasad seorang wanita, dan satu lagi adalah jasad seorang nenek tua yang hilang beberapa minggu sebelumnya yang bernama Stacy Stanley. Dan setelah diselidiki, total ada 5 orang karena penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Shaun Great. Tapi dari 5 korban ini, 4 diantaranya meninggal dunia dan satunya selamat, yaitu si Jendo. Psycho. Karena insiden ini, rumah kediaman Shaun Great langsung dihancurkan oleh pihak kepolisian agar tidak ada lagi korban-korban atau penjahat-penjahat selanjutnya yang menggunakan tempat itu. Rekaman ketiga adalah rekaman dari seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang menelpon 911 karena ada beberapa orang tak dikenal membunyikan bel rumahnya, dan ketika dibuka ternyata itu adalah pria bersenjata yang ingin membunuh ayah dan ibunya dengan pistol. Nah, ingin membunuh ini nggak tahu lah, entah dia memang punya dendam atau punya niat dari awal untuk membunuh kedua orang tua bocah ini, ataukah nggak sengaja rumah mereka menjadi tempat perampokan. Karena kejadian itu, si bocah ini lari ke kamar mandi dan langsung nelpon 911. Dan inilah rekamannya. 911, state your emergency. There's some guys. They're gonna kill my mom and dad. Can you come, please? How old are you? Can you come really fast, please? Can you tell me what happened? They ring the door and they have guns. They shoot my mom and dad. Right now? Yeah. Can you come really fast? Bring a cop. I have them coming, hon. Listen, okay? Listen to me. Take a deep breath. How old are you? 7 years old. Where are you at in the house? Inside the bathroom. You're in the bathroom? Who's Yeah. with you? It's my sister. How old is she? 6 years old. Can you come really fast? Hurry up. Yes, stay on the line with me. Don't hang up. Okay. Tell me exactly what happened, okay? Just stay where you are and don't hang up whatever you do. Okay. They bring the guys. They have 7 tahun loh guys, bayangkan. Kita 7 tahun bisa apa? Dan karena keberanian bocah ini menelpon 911, untungnya polisi sampai tempat waktu dan mereka langsung membekuk 2 pria bersenjata yang entah ada keperluan apa dia mau membunuh ayah dan ibu si bocah ini. Dan karena telepon 911 dari bocah ini, kedua orang tuanya selamat dan tidak ada korban satupun. Syukurlah. Tapi teriakan di akhir itu kenapa ya? Dia berhasil menyelamatkan orang tuanya, tapi atau mungkin pintu kamar mandinya digedor dan kebetulan polisi langsung nyampe. Next adalah rekaman 911 yang sangat singkat, dan aku bisa yakin ini bakal bikin kita semua kesal. Kenapa? Dari judulnya aja aku baca kayaknya ini udah nggak beres nih polisinya, tapi jadi di rekaman ini ada seorang wanita yang menelpon 911 karena temannya, seorang pria berusia 17 tahun yang bernama Jadon Caves Silver, tertembak di dekat lehernya, jadi kayak nyerempet lehernya gitu, sehingga dia sekarat. Nah, pada saat itu, si teman wanitanya ini menelpon 911 dengan kondisi yang panik, nggak tahu mau ngomong apa lagi,
Dan entah kenapa, entah baperan atau tersinggung petugasnya, mereka mengatakan kata-kata yang bikin kita dengar dulu aja rekamannya. I'm keeping him alive. Okay, is he not breathing? Barely. There's one of us. Okay. One of us. There you go, Danny. One of us. Yes. There you go, Danny. Good job. Just stay with me, okay? Okay? There you go. Good job, Danny. Is he breathing? He's barely breathing. How many times did the tell you? Okay, you know what, ma'am? You could deal with yourself. I'm not going to deal with this, okay? No, my friend is dying. Polisi macam apa ini? Ya, yang namanya orang, teman di depan mata lagi tertembak, yang pastinya berlumuran darah, pastinya panik, nggak karuan, nggak tahu mau ngomong apa lagi, dan nggak ada waktu juga untuk mikir kata-kata yang sopan dan enggak. Dan dari telepon ini polisinya berulang kali nanya, dia bernafas, ya pasti aja kesal kan temannya. Cuma karena ngomong itu, polisinya aduh, nggak ada hati emang. Dan karena rekaman ini, operator yang mengangkat telepon dari wanita ini langsung diberhentikan secara tidak hormat dan semua rencana kepolisiannya dilepaskan. Tapi aku nggak dapat informasi tentang nasib si Jayden, apakah dia selamat, apakah dia nggak selamat. Aku nggak dapat infonya. Dan semoga aja Jayden baik-baik aja dan masih hidup sampai sekarang. Untuk sekarang kita lanjut. Next adalah rekaman telepon 911 dari seorang bocah berusia 8 tahun. Ketika dia menyadari dua orang pria masuk ke dalam rumahnya, dan karena takut dia langsung berlari ke dalam lemari, dia langsung berlari dan bersembunyi di dalam lemari, dan langsung nelpon 911. Dari deskripsinya, rekaman ini bakal bikin kita tegang dan sesak nafas. Karena apa, aku juga belum tahu, kita dengar aja bareng-bareng. They're trying to break down the door right now. They're trying to get in the house right now? Yes, I can hear them. They're like banging on the door, trying to get in. Okay, and is it on just your back door in your backyard? Tenang, dikiranya ibu yang nelfon. Ma'am, is it in your backyard? Yes, Okay, can you see them? Ma'am, can you see them? yes, I can. Okay. Do you see any weapons? What are they trying, kicking in the door? I don't know. Okay, ma'am, I need you to speak. I know it's hard, but are they trying to kick in the door or just trying to get the door open? I don't know. Okay, then how do you know I that? think they might be inside. Do you hear them in the house? Do you hear them in the house? Where do you hear them? What can you hear them? Okay, don't worry, we have officers on the way. Ma'am, does it still sound like they're in the bedroom with you? Okay. Okay, sounds like they're in the kitchen? Okay. But it did sound like two of them? Okay. Do you have any weapons in the home they could have access to? Okay. Okay, our officers are almost on scene, but just stay on the phone with me and I will let you know what they want you to do, okay? Do not hang up. If you have to, just don't say anything, but leave the line open, all right? The truck that you saw, was it like a full-size truck? Small truck? You hear them coming? Okay, hold on one moment. We have officers almost there. Okay, and how old are you? Okay, 12 hold on tahun. one more minute, okay? And you were home by yourself? Okay. I'm sorry, what is it? The police, the police are outside. So hold on just one moment. We'll advise what they want you to do. So just stay on the phone with me, okay? And you hear two of them in the room with you? Okay. Have they noticed any police officers out front, or have they said anything? Okay. Okay. Does your closet door have a lock on it where you can lock yourself in if need be? Okay. All right. Do you have any older brothers or sisters that are going to be home? Okay. Okay. Just making sure. People hurt me. Oh, Did they open the door? They opened the door and saw you? Yes, they saw me. Okay. Okay. Well, did they leave? aduh, panik. Okay. Just stay on the phone with me. The officers see him. Do not hang up. You stay on the phone with me, okay? Are you in your bedroom or are you still in the closet? I'm still in the closet. Okay.
the officers do see him, I want you to stay right where you are. I will let you know when the officers, what they want you to do, okay? Okay. We have officers that are chasing down the guys that were in your house, but we're going to get somebody to you as soon as absolutely possible. You stay on the phone with me, okay? Okay. Untungnya polisi sampai tepat waktu. Kalau telat, nggak tau lah. Tapi emang serem sih di Amerika, di luar negeri itu kebanyakan anak-anak ditinggal sendiri di rumah karena orang tuanya memang sibuk bekerja. Kita lanjut ke rekaman terakhir. Rekaman ini berasal dari seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Kalau di Indonesia mungkin itu kelas 6 SD ya. Dimana dia nelpon 911 karena kedua orang tuanya bertengkar secara hebat. Bukan hanya cekcok mulut, tapi sampai ke fisik. Dan dalam pertengkaran ini si ayah tewas karena... Kita dengar dulu aja. 911, where's your emergency? My dad's being really mean to my mommy. What's he doing? He's hitting my mom and he's hitting her to the ground. How old are you? 12. So he's physically hurting your mom? He's hitting her to my bed and he's making marks on my mom. Do you know what they're fighting about? Everything! Get off my mother! Who's at the house with you guys? Just my sister, my dad, and my mom. My dad's hitting my mom. I need help. Okay, they're coming. Okay, how old's your sister? 9. Do you know if anybody's been drinking? My dad has. Mabok They're lagi. fighting really bad. You're leaving? Yes. Oh my God! What's going on? Mommy! Can you tell me what happened, honey? My dad hit my mom and she pushed her into a flower pot. Oh my God, he's hurting me! He's hurting me now! Can you go? Your glasses! You need to go away from them, okay? You need to take your sister. Your mother has broke her arm? Please hurry! My dad broke my mom's arm! Get away from me! No! They're coming for you! They're all coming for you! The police and everything! You're harassing her! Are you coming soon? Yes, honey, they're coming, okay? They're on their way. Oh my God! Now he just pushed her! He pushed her really hard! And she fell again! We're all outside! My mom really hurt her arm! Dad! Get off me! Get off my mommy! Are you guys want to see her? I don't want to live here anymore! It's really bad! He's never done this before? Well, they've been fighting for a long time. Like, he's never took it this far. We're trying to get in the car, but he won't let her. Oh, mau kabur. Ow! Ow! He's really mean. Really mean. We're going. I'm in the car right now. He's not letting us go. He's holding on. Out of my car. We're pulling out of our driveway right now. Go fast, Mommy, go fast. Oh my God, he's dead. He's dead. He's really dead. What happened? He was hanging onto the car and he fell off and... Did she run over him with the car? Oh. My father's dead. Please come help. My father's dead. Did she run over him with the car? No, I'm Iya berarti. He was holding onto the window and he fell right off and he's bleeding really bad. Ini udah KDRT tingkat tinggi nih guys. Kelindas mobil. Dan karena kasus ini, pihak kepolisian kesulitan untuk memutuskan Angela Luke, ibu si gadis ini, apakah dia harus ditetapkan bersalah karena nggak sengaja melindas suaminya, atau dia ditetapkan bersalah karena melindungi dirinya dari suaminya. Aku nggak tahu ending kasus ini gimana, apakah si Angelanya aman atau dihukum. Dan itulah beberapa kisah-kisah menyeramkan di balik rekaman-rekaman telepon 911 yang serem di Amerika Serikat. Dan aku yakin mungkin sebagian besar dari kalian merinding, kasihan dengan rekaman-rekaman yang barusan kita lihat, kita dengar. Karena itu benar-benar terjadi dengan orang-orang yang kurang beruntung ini guys. Dan di sini kita sama-sama berdoa, semoga hal-hal, kejadian-kejadian buruk dan gak enak kayak gini gak pernah terjadi pada diri kita ataupun di Indonesia. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Karena itu kalian tiap kemanapun keluar selalu hati-hati, baca doa. Karena memang banyak orang-orang yang kita nggak tahu gimana pemikirannya, gimana kesehatan mentalnya. Dan di akhir video ini aku mau minta pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Semoga video malam ini bisa meredakan hasrat terpendam kalian untuk pembahasan rekaman 911 yang udah kalian request.
Semoga bisa memenuhi ekspektasi kalian, dan aku minta kepada kalian kalau punya ide-ide yang bagus untuk dibahas di konten mirror, please komen di bawah, atau mungkin kalian masih mau video rekaman 911 part ke-4, juga komen di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.